बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन। 9th क्लास बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 4, लेक्चर नंबर 2, सेल थ्योरी की तश्कील की तारीख, फार्मूलेशन ऑफ सेल थ्योरी। लास्ट लेक्चर की अगर हम बात करें तो उसमें हमने डिस्कस किया कि तमाम जानदारों की साख्त और फेल की बुनियादी इकाई जो है वो सेल होती है, यानी तमाम जानदार जो है वो सेल से मिलकर बनते हैं। इसके बाद फिर हमने माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोपी की खसूसियात को डिस्कस किया, फिर मुख्तलिफ अक़साम की माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्कस किया, उनकी मैग्नीफाइंग पावर और रिजॉल्विंग पावर के बारे में जो है वो डिस्कस किया। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सेल थ्योरी क्या है, सेल थ्योरी के हम नकात कौन से हैं, और सेल थ्योरी की बनने की जो तारीखें हैं, तश्कील हैं, यानी किन किन अदवार और मराहल से गुजरने के बाद जो है वो एक प्रॉपर सेल थ्योरी पेश करने में कामयाब हुए तमाम बायोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट। ये सब जानेंगे हम आज के इस लेक्चर में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऐसे वो तमाम स्टूडेंट्स और व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक हमारे ये चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे ये चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस और अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचती रहें। बायोलॉजी की हिस्ट्री में जो ग्रीक्स हैं, यूनानी हैं, ये वो पहले लोगों में से हैं जिन्होंने फितरती डाटा जो है उसको इकट्ठा किया, मुनज़्ज़म किया और उसके ऊपर बहुत सारे मुशाहदात पेश किए, जिनसे ये बात समझने में या यकीन करने में मदद मिली कि पौधे और जानवर आपस में किसी न किसी लिहाज से जो है ना वो ताल्लुक़ रखते हैं। तो इन मुशाहदात के बिना पर बहुत सारे सवालात ने भी जन्म लिया कि आखिर वो कौन सी अहम मुश्तरका चीज़ें हैं जो पौधे और जानवरों के अंदर जो है वो मुश्तरक है। क्या जानदारों की साख्त में के दरमियान कोई बुनियादी इकाई है, या मुख्तलिफ जानदार आखिर किन चीज़ों से बने हुए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो तमाम जानदारों में कामन है, मुश्तरक है। 17वीं सदी तक जब तक लोग माइक्रोस्कोप से आगाह नहीं थे तो इस बात पर यकीन करना तकरीबन नामुमकिन था कि पौधे और जानवर या फिर तमाम तरह के जानदार जो हैं वो आपस में किसी न किसी लिहाज से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं, या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पर जो है वो उनके दरमियान कुछ कॉमन करैक्टरिस्टिक्स भी हैं। तो ये सारी बातें उस वक्त स्टार्ट हुई जब माइक्रोस्कोप जो है वो उसको ईजाद किया गया, और उसके बाद जो है वो माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ की गई, तब जाके लोग इस बात पर यकीन करने के काबिल हुए कि जानदारों की साख्त और फेल की बुनियादी इकाई जो है वो सेल है। सेल थ्योरी की हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले 1665 में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक, इसने पहली मरतबा जो है वो सेल को बयान किया। इसने कार्क के स्लाइस जो हैं, कार्क के जो चंद टुकड़े हैं, उनको अपनी खुद साख्ता बनाई गई लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे जो है वो ऑब्जर्व किया, तो इसने मुशाहिदा किया कि उस कार्क के जो स्लाइसेस हैं, उसके जो टुकड़े हैं, उसमें शहद की मक्खियों के छत्ते की तरह छोटे छोटे खाने मौजूद हैं। इन खानों को जो है वो उसने सेलुलाई का नाम दिया। बाद में यही सेलुलाई जो है ये टर्म सेल के अंदर तब्दील होगी, जो आज तक जो है वो हमारे पास पहुंची है। सेल की बात करें तो सेल यानी खाना, उसकी शक्ल बिल्कुल जो एक सेल की शक्ल जो है वो आलमोस्ट शहद की मक्खियों का जो छत्ता होता है उसमें जो जैसे छोटे छोटे सेल्स होते हैं, छोटे छोटे खाने होते हैं, तो बिल्कुल उससे मुशाबत थी। तो उसकी बुनियाद पर इसका नाम जो है ना वो सेल रख दिया उसने। इसके चंद सालों बाद हॉलैंड के एक माहिर फितरत एंटी वान लीमन हुक जो है इसने जिंदा सेल्स का मुशाहिदा किया। इसने तालाब में मौजूद जिंदा सेल्स जो हैं उसको अपनी माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया और उनको एनिमलक्यूल्स का नाम दिया। रॉबर्ट हुक की बात करें तो रॉबर्ट हुक जो था ये एक कीमियादान, रियाजीदान और माहिर तबीयात था। इसकी कई गैर मामूली इंजीनियरिंग सलाहियतों की वजह से इसने कई अहम मशीनी आलात ईजाद किए, और बहुत सारे जो आलात पहले से थे बने हुए थे उनकी बेहतरी के लिए जो है ना वो काम किया, जिनमें टाइम पीस, बुलंदी को मापने वाला आला यानी क्वाड्रेंट और टेलीस्कोप शामिल है। इसके बाद 1809 में एक फ्रांसीसी माहिर फितरत जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क, इसने ये ख्याल पेश किया कि किसी भी जिस्म में उस वक्त तक जिंदगी पॉसिबल नहीं हो सकती जब तक कि इस जिस्म को सेल्स ने ना बनाया हो, यानी इसका जिस्म सेल से ना बना हो या इसका कोई हिस्सा जो है वो सेल से ना बना हो, उस वक्त तक किसी भी जिस्म में जिंदगी जो है वो पॉसिबल नहीं है। फिर इसके बाद 1831 में एक बरतानवी माहिर नबातियात रॉबर्ट ब्राउन, इसने पौधे के सेल में न्यूक्लियस को दरियाफ्त किया। फिर 1838 में जर्मन माहिर नबातियात मैथियस श्लेडन ने पौधों के टिश्यूज का मुताला किया और सेल थ्योरी का पहला बयान जारी किया। इसने कहा कि तमाम पौधे जो हैं वो ऐसे इनफरादी सेल्स का मजमूआ है जो कि मुकम्मल तौर पर आज़ाद होते हैं। फिर इनके बाद एक साल के बाद 1839 में जर्मन माहिर हवानियात थियोडर शवान,
اس نے بیان دیا کہ جانوروں کے ٹیشوز بھی انفرادی سیلز کا مجموعہ ہے جو کہ ہر طرح سے آزاد ہوتے ہیں. تو اس طرح میتھیس شلیڈن اور تھیوڈر شوان یہ دو سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے سیل تھیوری کی پہلی سیل تھیوری جو ہے اس کو ابتدائی شکل میں پیش کیا. پھر 1855 میں جرمن طبیب روڈولف ورچو اس نے سیل تھیوری میں ایک اہم اضافہ پیش کیا. اس نے کہا کہ تمام زندہ سیلز جو ہیں وہ پہلے سے موجود سیلز میں تقسیم کی وجہ سے ہی جو ہے وہ بنتے. ایسا نہیں ہے کہ نئے سیل جو ہیں وہ ڈائریکٹلی فارم ہو جاتے، نہیں، ان کی فارمیشن پہلے والے زندہ سیلز پر ڈیپینڈ کرتی ہے، الگ سے نہیں بنتے گئے. پہلے والے زندہ سیلز جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہوتے تقسیم ہوتے ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ نئے سیلز بنتے ہیں. پھر اسی کا ثبوت جو ہے وہ 1862 میں لوئس پاسچر جو ہے اس نے جو جرمن طبیب تھا روڈولف ورچو اس بات کا جو ہے وہ حقیقی ثبوت جو ہے اس بندے نے پیش کیا 1862 میں. سیل تھیوری کے اہم پوائنٹس کی بات کریں تو یہ بڑا ایک اہم ٹاپک ہے جی. ہر دفعہ بورڈ کے پیپر میں یہ کویسچن ریپیٹ ہو جاتے تھے. اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اچھے طریقے سے تیار کر لیں کہ سیل تھیوری کے اہم نکات کون سے ہیں اور یہ کس نے پیش کی. 3 اس کے اہم نکات ہیں سیل تھیوری کے. نمبر 1، تمام جاندار جو ہیں یہ ایک یا ایک سے زیادہ سیلز سے بنے ہوتے ہیں. نمبر 2، سیلز جو ہیں یہ سب سے چھوٹی زندہ چیزیں ہیں اور تمام جانداروں کی تنظیم کی بنیادی اکائی ہیں. سیلز جو ہیں یہ صرف پہلے سے موجود سیلز میں تقسیم کے ذریعے سے ہی جو ہے وہ وجود میں آتی ہیں. یہ جی وہ 3 عظیم جرمن بایولوجسٹ ہیں جنہوں نے سیل تھیوری پیش کرنے میں جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کیا. میتھیس شلیڈن ہے جی لیفٹ سائڈ پہ، اور درمیان میں تھیوڈر شوان صاحب ہیں، اور بالکل رائٹ سائڈ پہ جو ہے یہ روڈولف ورچو ہیں. یہ وہ 3 عظیم جرمن بایولوجسٹ ہیں، 3 عظیم جرمن سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے سیل تھیوری پیش کرنے میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کیا. سب سیلولر پارٹیکل یا پھر اے سیلولر پارٹیکلز جو ہیں یہ ایسے پارٹیکلز ہوتے ہیں جن میں کسی بھی قسم کی کوئی سیلولر آرگنائزیشن نہیں ہوتی. تو اس میں وائرسز ہیں، وائرائڈز ہیں اور پرائیونز ہیں. چونکہ ان کے اندر کوئی بھی سیلولر مشینری نہیں ہوتی اور یہ سیلز پر مشتمل نہیں ہوتے، تو اس لیے ہم ان کو اے سیلولر پارٹیکل یا پھر سب سیلولر پارٹیکلز کہہ دیتے ہیں. اور ان کو جو ہے وہ 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم میں بھی جگہ نہیں مل سکی تھی، کیونکہ وہاں پلیس ہونے کے لیے جو ضروری شرط تھی سیلولر آرگنائزیشن کا ہونا. تو وائرسز، پرائیونز اور وائرائڈز جو ہیں ان کو ہم اے سیلولر یا سب سیلولر پارٹیکلز کہتے ہیں، کیونکہ ان میں سیلز جو ہے وہ نہیں پائی جاتی. ان میں جو ہے ان کے اندر کوئی میٹابولزم نہیں ہوتا، لیکن چند ایک ایسی خصوصیات ان کے اندر ایسی بھی ہیں جو جانداروں والی ہوتی ہیں، یعنی کہ اپنی نسل کو بڑھانا اور اپنی وراثت کو اگلی نسل میں منتقل کرنا. لیکن ایک جاندار کی اور بھی بہت ساری کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں. تیسرے چیپٹر میں جو ہے وائرسز کو ہم اچھی طرح سے ڈسکس کر چکے ہیں کہ کون سی ایسی وجوہات تھی جن کی بنیاد پر جو ہے اس کو جاندار کنسیڈر نہیں کیا جاتا اور اس کو 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم میں جو ہے وہ شامل کیوں نہیں کیا گیا تھا. ہمارے اس چینل آن لائن ایجوکیشن کو سبسکرائب کریں، لائک کمنٹ اور شیئر کریں، پریس کریں بیل آئیکن کو، تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز اور اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں.